तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूनाटी चैनल। तो आज आम आलोचना करवा +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर हिस्ट्री हनर्स कोर 1 यूनिट 1 प्राचीन भारत इतिहास पुनर्गठन पाठर षोडश महाजनपद विषय आज आम उपक्रम आरंभ कर उपसंहार पर्यंत आलोचना करवा। तो क्वेश्चन हेउछि राइट ए नोट ऑन द 16 महाजनपदस ऑफ 6th सेंचुरी बीसी। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दीर षोडश महाजनपद संपर्क में आलोचना कर। ता पूर्वर जी जदि नुआरे मो चैनल को आसीथिबे प्लीज सब्सक्राइब करबा भूलिबे नहीं। तो एबे आलोचना करबा। प्रथमे देखिबा उपक्रम इंट्रोडक्शन। षोडश महाजनपद एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। बौद्ध ग्रंथ गुड़िकर बुद्धंक समय षोडश महाजनपदर अवस्थिति संपर्क में वर्णना करा जाइछि। जनपदर शाब्दिक अर्थ हेउछि लोके जेउटी निजर पाद रखती। जनर अर्थ है व्यक्ति बा लोके। वैदिक समाज रे एहार अर्थ है एक कुलर सदस्य। महाजनपद कहिले एक नूतन राजनैतिक भौगोलिक खंड जहिरे गृहपति व्यवसायी तथा शासक एवं शासितंक मध्यरे संपर्क नूतन प्रतिफलन घटे ताहा हेउछि महाजनपद। बौद्ध ग्रंथर शतपिटकर एक भाग अंगुत्तर निकाय रे बुद्धंक समय रे थिबा जनपद संपर्क रे वर्णना करा जाइछि। एहा परे आलोचना करिबा 16टी महाजनपद विषय रे। तो प्रथमे देखिबा काशी। षोडश महाजनक मध्यरे काशी थिला शक्तिशाली। एहार राजधानी वाराणसी बा बनारस। यह गंगा और गोमती नदीर संगम स्थल रे अवस्थित थिला। बुद्धदेव तांकर प्रथम धर्मवाणी वाराणसीर सारनाथ ठारे प्रदान करथिले। एणु यह एक धर्मपीठ। एहा परे देखिबा कोशल महाजनपद। एहार पश्चिम रे गोमती नदी प्रवाहित हेउथिला। एहार राजधानी श्रीबस्ती। पूर्व पटरे सदानीरा नदी एहाकु विदेह जनपद ठारू अलगा करुथिला। एहार उत्तर रे नेपाल पहाड़िया अंचल और दक्षिण रे सियानदीक नदी बहुथिला। एहा परे देखिबा अंग महाजनपद। दक्षिण बिहार रो भागलपुर और मुंगेर जिला को नहीं अंग राज्य गठित होइथिला। एहा मगधर पूर्व और राजामहल पर्वतमालार पश्चिम रे अवस्थित। एहार राजधानी थिला चंपा। एहा वाणिज्य और व्यवसाय केंद्र थिला। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे अंग को मगध साम्राज्य जय करी निज राज्य सह मिसई देइथिला। एहा परे देखिबा मगध। दक्षिण बिहार पाटना एवं गायार आखपाख अंचल रे एहा गठित। एहार उत्तर पश्चिम दिगरे यथाक्रमे सोन और गंगा नदी प्रवाहित होउथिला। एहार राजधानी थिला गिरिब्रज बा राजगृह। ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी सुधा मगधर राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र को स्थानांतरित करा जाइथिला। एठारे बौद्ध धर्मर प्रभाव यथेष्ट थिला। ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे मौर्य साम्राज्य एटी गठित हैला। एहा परे देखिबा बज्जी महाजनपद। बिहार प्रदेश वैशाली जिला पाखरे थिला बज्जी। बज्जीर अभिधानिक अर्थ हेउछि पशुपालक संप्रदाय। एठारे गणसंघ थिला एक राजनैतिक संगठन। बज्जी 8टी गणराज्यर संगठन थिला जेउटी विदेह लिच्छवी और ज्ञात्रिक आदि मुख्य थिले। विदेहर राजधानी थिला मिथिला। एहार आधुनिक नाम जनकपुर। प्राचीन भारतीय जनसंघर सर्वाधिक विख्यात। लिच्छवी मानक राजधानी थिला वैशाली। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे एही जनपद एक महत्वपूर्ण शक्ति भाव रे प्रतिष्ठित थिला। एहा परे देखिबा मल्ल महाजनपद। मल्ल माने क्षत्रिय वंशर थिले। सेमानंकु गणसंघ बोली कुहा जाउथिला। सेमानंकर 2टी बासस्थली थिला। सेमानंकर राजधानी थिला पाबा और कुशीनगर। कुशीनगर को उत्तर प्रदेश रो गोरखपुर जिलार कर्सिया क्षेत्र कुहा जाए। एहा परे देखिबा चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपदर सीमा आधुनिक बुंदेलखंडर पूर्वांचल रे अवस्थित। एहार राजधानी थिला सतीवती बा सुक्तिमती। एहार अनेक प्रमुख नगर गुड़िक थिला सहजाती और त्रिपुरी। एहा परे देखिबा बत्स महाजनपद।
ବତ୍ସର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କୌଶାମ୍ବୀ। ଆହ୍ଲାବାଦ ନିକଟରେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ବତ୍ସ ଜନପଦ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଆଧୁନିକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କୁରୁ ମହାଜନପଦ। କୁରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୁରୁ ଜନପଦର ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। ହସ୍ତିନାପୁର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଇସୁକର ଥିଲା କୁରୁଙ୍କ ରାଜଧାନୀ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚାଳ ମହାଜନପଦ। ପାଞ୍ଚାଳ ମହାଜନପଦର ରହିଲା ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାଞ୍ଚାଳ ଦୁଇ ବଂଶ ଥିଲା, ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚାଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାଞ୍ଚାଳ। ଦ୍ୱୟକୁ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ପୃଥକ କରିଥିଲା। ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚାଳର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବରେଲି ଜିଲ୍ଲାର ଅହିଛତ୍ରପୁର। ଦକ୍ଷିଣ ପାଞ୍ଚାଳର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କାମ୍ପିଲ୍ୟ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ମତ୍ସ୍ୟ ମହାଜନପଦ। ଏହି ଜନପଦ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର, ଭାରତପୁର, ଅଲୱାରାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବିରାଟନଗର। ଏହି ମହାଜନପଦରେ ଏତେ ବିଶେଷ କିଛି ଦେଇନାହିଁ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ସୁରସେନ ମହାଜନପଦ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ମଥୁରା। ସୁରସେନ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଯାଦବ ବଂଶର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ମହାଜନପଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଶୋକ ମହାଜନପଦ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଧୁନିକ ପୈଠାନ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା ଅଶୋକ ଜନପଦ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପଟନା। ଏହି ଅଶୋକ ମହାଜନପଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଦେଇନାହିଁ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଅବନ୍ତୀ ମହାଜନପଦ। ଅବନ୍ତୀ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାଜନପଦ। ଏଠାରେ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଠାରୁ ନର୍ମଦା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ମହିଷ୍ମତି। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧାର ମହାଜନପଦ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ କାବୁଲ ଓ ରାଉଲପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାନ୍ଧାର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତକ୍ଷଶିଳା। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗାନ୍ଧାରରେ ପୁକୁଶତୀ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ମିତ୍ର। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ମହାଜନପଦ, କମ୍ବୋଜ ମହାଜନପଦ। ଏହା ପଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧାର ନିକଟରେ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦ୍ୱାରକା। ଏହାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ସହର ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଙ୍ଗର ରାଜା କର୍ଣ୍ଣ ରାଜପୁରରେ ଉପନୀତ ହୋଇ କମ୍ବୋଜ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ ଓ ସଦକ୍ଷଣ କମ୍ବୋଜର ରାଜା ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମ୍ବୋଜର ରାଜତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ଉପସଂହାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଉପସଂହାର କନକ୍ଲୁଜନ। ଉପରୋକ୍ତ ଲେଖାରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ସେହି ସମୟର ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ, ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆହୁରି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।